अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। इस वक्त फ्रेम में जो आपको दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है ये हैं अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेज़ोस। इस वक्त इनकी जो टोटल मालियत है वो 183 बिलियन यूएस डॉलर प्लस है। ये हैं असली जेफ बेज़ोस जो कि बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हैं और अपने मुल्क को टैक्स देते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जब अपनी चीज़ें इनके पास बेचने के लिए रखते हैं तो ये उनसे पैसा लेता है। ये सारा पैसा अमेरिका की इकॉनमी में ये बंदा देता है, तो अपने मुल्क को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। आज से 20-30 साल पहले इसने अपना कारोबार शुरू किया और तकरीबन 10 साल पहले अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में कुछ लंडे के जेफ बेज़ोस ने क्या किया कि लोगों को लूटना शुरू कर दिया कि अमेज़ॉन पे कैसे चीज़ें बेचते हैं हम बताएंगे। तो ये बेचारा तंग आ गया। इसने क्या किया कि अपना एक पूरा वाइट पेपर निकाला, स्टेप बाय स्टेप बताया कि यार ये आप अगर मेरे अमेज़ॉन कंपनी पे सेल करना चाहते हो ये प्रोसेस है, इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो, इस तरीके से कैंपेन बनाओ। खुदा के लिए ये जो लंडे के जेफ बेज़ोस कोर्स बेच रहे हैं इनसे बचो, इनके पास मत जाओ। लेकिन लोग फिर भी जा रहे थे, तो इन्होंने तंग आकर अपना एक यूट्यूब चैनल खोला अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी के नाम पर। जनाब अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी में सारी FBA की प्लेलिस्ट इस बेचारे ने रख दी, सारा प्राइवेट लेबल को हैंडल करना रख दिया, कैंपेन्स का रख दिया, सब कुछ रख दिया। लोग फिर भी नहीं बाज आ रहे थे। लोगों ने कहा कि यार पैकिंग की तस्वीरें कैसे लेते हैं ये भी हमें बताओ। तो इस बेचारे ने एक और यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया कि पैकिंग कैसे करते हैं, पैकिंग की कैसी तस्वीरें करते हैं। ये सारी डिटेल्स अमेज़ॉन की यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि लंडे के जेफ बेज़ोस के पास जाने की बजाय अमेज़ॉन के ऑफिशियल सोर्सेज से सीखना सीखें। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है, लंडे के जेफ बेज़ोस भी उनका अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बेचारे जो सर्च नहीं करते, जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, वो इन लंडे के जेफ बेज़ोस के हाथों फंस जाते हैं। अच्छा, कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहाँ पे अमेज़ॉन कानूनी तौर पर काम करता है, वहाँ पे तो लंडे के जेफ बेज़ोस चलो कुछ ना कुछ रास्ता कमा भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अमेज़ॉन कानूनी तौर पर काम ही नहीं करता। तो यहाँ पे लंडे के जेफ बेज़ोस पता है क्या क्या कर रहे हैं, बहुत दो नंबरी कर रहे हैं। इस वक्त हालात ये हैं, मैंने 6 महीने पहले जब अपनी पहली वीडियो बनाई मैंने कहा कि भाइयों इसमें कोई बिज़नेस नहीं है, ये सिर्फ कोर्सेज़ बेचने का धंधा है। इनके पास हर बंदा जो जाता है आज वो सक्सेस स्टोरी है, 1 हफ्ते के बाद वो सिखाना शुरू कर देगा। वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएगा, वो अपना फेसबुक पेज बनाएगा, अपना कोर्स लॉन्च करेगा। अभी आप सर्च करेंगे तो आपको 100 से ज़्यादा लंडे के जेफ बेज़ोस पाकिस्तान में मिलेंगे जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं अमेज़ॉन के। अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में काम नहीं करता। अब ये जो लंडे के जेफ बेज़ोस है ना, ये आपको कहते हैं कि हम कारोबारी लोग हैं। मैं आपको प्रूव करता हूँ कि ये कारोबारी लोग नहीं है। इनका काम सिर्फ अपने कोर्सेज़ बेचना और आपको बेवकूफ़ बनाना है। मिसाल के तौर पर गूगल का CEO लैरी पेज, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स, ये सारे जो लोग हैं क्या ये लोग कोर्सेज बेचते हैं? क्या गूगल चाहता है कि और लोग भी गूगल्स बनाएं? उनके पास इतना वक्त है कि वो 50,000 हज़ार 60,000 रुपये पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग जाए? और कभी आपने इनको शो ऑफ करते देखा है कि I'm a multi-millionaire, I'm a multi-billionaire, मेरे पास ये विलाज हैं, ये अपार्टमेंट्स हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है? कभी आपने देखा इन लोगों को शो ऑफ करते हुए? लेकिन हर लंडे का जेफ बेज़ोस पहले बताएगा कि मैं कितने करोड़ों का मालिक हूँ, मैं किस किस मुल्क में जो है ना कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों इन लोगों का सिर्फ ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आपको ब्रेन वॉश किया जाए और अपने कोर्स बेचे जाएँ। यही इनका असल धंधा है। अच्छा, अब बदकिस्मती पाकिस्तान में क्या हुई? पाकिस्तान में ये हुआ है कि एक तो अमेज़ॉन कानूनी तौर पर काम नहीं करता, दूसरी बात यह है कि यहाँ लोग बेचारे गरीब हैं, यहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं। उनको बताया गया 1 साल पहले कि जनाब अमेज़ॉन है। मेरे दोस्तों ये अमेज़ॉन तो 20 सालों से है। लेकिन ये लंडे के जेफ बेज़ोस ने जब देखा कि यार अमेरिका में, यूरोप में लोगों ने लूटा है लोगों को कोर्सेज के नाम पे, तो हम भी आके लूटते हैं। आप इंटरनेशनल कोई भी फ्रॉडिया देखिए ना, कहेगा कि मैं ये बड़ी कार में हूँ, ये बड़े जहाज़ में हूँ, ये सारा मैंने अमेज़ॉन का कोर्स बेच के किया है, तो मैं आपको सिखाऊँगा। तो दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करें और मेरे अभी टॉप कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हमेशा आप YouTube से कैसे अमेज़ॉन सीख सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी से कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों इसको ज्वाइन करें। खुदा के लिए लंडे के जेफ बेज़ोस से बचो। ये 2% के लोग, पाकिस्तान का जो नौजवान है उस बेचारे का फोकस हर चीज़ों से हटा के
ایسی کمپنی میں لگا رہے ہیں جو پاکستان میں قانونی طور پر آنا گوارا نہیں کرتی۔ اس وقت ہمیں دوستو اپنی ویب سائٹس بنانی چاہیے۔ آپ اگر میڈیکل فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں پلیز میڈیکل میں جائیے، کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں جائیے، جس شعبے میں آپ کا پیشن ہے اس میں جائیے۔ یہ لنڈے کے جیف بیزوس 2% کے موٹیویشنل سپیکرز کے ساتھ مل کے جو اللہ اور رسول کا نام لے کر لوگوں کو پہلے اکٹھے کرتے ہیں، پھر خیراتی ادارے کے نام پر امیزون کے نام پر کورسز بیچتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی خیراتی ادارہ، لنڈے کا کوئی بھی ادارہ جو بھی ہو، چاہے جتنا بھی گھٹیا ہو، وہ خیراتی ادارہ بن کے دوسروں کو امیزون کے کورسز نہیں بیچتا۔ یہ واحد پاکستانی ملک ہے جہاں نان پروفٹ خیراتی ادارے کے نام پر جو ہے نا کورسز بیچے جاتے ہیں اور نوجوانوں کو لوٹا جاتا ہے۔ مختلف ادارے ہیں اس طرح کے جو فاؤنڈیشنز بنا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ ادھر سے امیزون کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے، کورسز بیچ رہے ہیں، ادھر سے جناب کمپنیوں کی ٹریننگز ہو رہی ہیں، لیکن ادارہ خیراتی ہے۔ بھائی کون پوچھے گا، ٹیکس کون دے گا؟ FBI سوئی ہوئی ہے، باقی لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ آپ کا ہو رہا ہے۔ امریکہ میں یا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کہتے ہیں نا کہ یہاں سے سونا نکل رہا ہے، تو سونا نکلے نہ نکلے، لیکن جو لوگ سونا نکالنے کے لیے چل پڑتے ہیں نا، ہتھوڑے لیتے ہیں اور کلہاڑیاں لیتے ہیں، ان کی ہتھوڑے اور کلہاڑیاں بکتی ہیں۔ ان کا جو دوسرا فراڈ کا کمائی کا طریقہ ہے وہ ٹولز بیچنے کا۔ آپ اندازہ لگاؤ ٹولز کے نام پر اتنا فراڈ ہو رہا ہے کہ وہ جو ٹولز کے CEOs ہیں وہ پاکستانی لوگوں کو رابطے کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے اتنے ٹولز تو انڈیا میں بھی نہیں بکتے، اتنے پوری دنیا، تم لوگوں نے پتہ نہیں کیسے الو بنایا ہے وہ لوگوں کو۔ تو نوجوانوں کو الو بنایا جا رہا ہے میرے دوستو۔ اس طرح 1500 2,000 ورچوئل اسسٹنٹ کا امیزون کا کورس کر رہے ہیں، ایسے جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہے اور سب کچھ جو ہے نا امیزون ہے۔ بھائی امیزون صرف ایک کمپنی ہے۔ پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ای کامرس کمپنیز بنائیں۔ نوجوانوں اپنی صلاحیتیں ضائع مت کرو۔ یہ 2% کے لنڈے کے جیف بیزوس صرف آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے یہ بات تاریخ میں یاد رکھیے گا، جو ملکوں کے وفادار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی کمپنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو قانونی طور پر اس ملک میں کام کرتے ہوں، ایسی کمپنیوں کو پروموٹ کرتے ہیں جن کی کمائی کا ٹیکس اس ملک کو جاتا ہوں۔ ابھی یہ جو لنڈے کے جیف بیزوس ہیں، یہ ایکسپورٹ چائنا کا بڑھا رہے ہیں، ٹیکس USA یوکو کو دے رہے ہیں، اور ہر نوجوان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا بیکار ہے، وہ پے پال کو نہیں لا پا رہی، وہ امیزون کو نہیں لا پا رہی، اس میں ان کا قصور ہے۔ حالانکہ حقیقت میں 2 نمبری یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے ہی 2 نمبری کرتے رہے، پاکستان کے نوجوانوں کو لوٹتے رہے، امیزون کا بھی نہیں آئے گا۔ امیزون کو پتہ ہے کہ سیلر 2 نمبری کر کے جیسے تیسے پہنچ جاتا ہے، تو میں اس مارکیٹ میں کیوں جاؤں؟ خریدنے اور بیچنے کے لیے تو لوگ پہلے سے بیچنے کے لیے نہیں، خریدنے کے لیے۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے خرید سکتے ہیں۔ پوری دنیا سے کوئی امیزون پہ کوئی چیز آرڈر کر سکتا ہے، لیکن سیلرز کے نام پہ جتنا بڑا دھوکہ یہ لنڈے کے جو جیف بیزوس ہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا، اور یہ تاریخ میں میرے الفاظ یاد رکھے جائیں گے کہ ان لنڈے کے جیف بیزوس نے کتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔